Tenemos que agradecer profundamente al presidente Petro y su gobierno for requesting the World Council of Churches to be among the facilitators of the peace processes in Colombia. por haber pedido a nosotros, al Consejo Mundial de Iglesias, de acompañar los procesos de paz y trabajar como facilitadores de aquel proceso. Striving for unity, justice, and peace in the world is one of the core responsibilities of the World Council of Churches. Buscando la justicia y paz y armonía en el mundo es una de las tareas principales del Consejo Mundial de Iglesias. As we seek to proclaim God's presence in the world. Porque buscamos a proclamar la presencia de Dios en el mundo. Churches is a fellowship of 352 member churches in 120 countries in the world. El Consejo Mundial de Iglesias es una familia de 120 countries. 150 iglesias en 120 países del mundo. With a membership of over half a billion Christians. And after the aftermath of the Second World War. Fue establecido en 1948, después los terrores de la Segunda Guerra Mundial. The WCC seeks the unity of Christians as we address the numerous global challenges in the world. La tarea de la Consejo Mundial de Iglesias es buscar la unidad de todos los cristianos y cristianas, mientras que estamos confrontando los desafíos globales más importantes en este mundo. We work with leaders of different religions, governments, and NGOs. Trabajamos con los líderes de todos los grupos religiosos del mundo, con la comunidad internacional, con los ONGs. Who share our common vision and mission to create a better world for all people and creation. Todos que comparten esta visión de un mundo mejor. I am sure that you will agree that we are living in very difficult times. Estamos todos de acuerdo, ¿no es cierto?, que vivimos en tiempos muy difíciles. Our world seems to be pervaded by conflicts and tensions and wars. El mundo está dominado por conflictos, guerras, continued violence, and a climate crisis. Una violencia permanente, la crisis climática. We are mindful of the suffering of innocent people caught in the conflicts and wars that continue. Estamos conscientes de los inocentes y vulnerables que están atrapados en este ciclo de violencia. And do not seem to have possibilities to cease. Conflictos que parecen de ser permanentes, sin solución. We must acknowledge with deep pain and dismay that violence and conflict continue to impact. Tenemos que reconocer con dolor profundo que la violencia del conflicto parece de ser continuo, permanente. Vulnerable communities, especially the elderly, women, children, youth, and the poor. El conflicto sigue impactando las comunidades vulnerables, las mujeres, los pobres, los marginados. The World Council of Churches recognizes that peace is not just the absence of war. El Consejo Mundial de Iglesias reconoce que paz no es la ausencia de la guerra. It is about creating a society, country, and world in which healing, health, and wholeness is embedded. Más bien es para crear un nuevo mundo donde salud, sanación y integridad dominan. It is about living in harmony with God, with fellow human beings, and all creation. Es de vivir en armonía con Dios, con la humanidad y con toda la creación. To get to that space, we must understand that making peace involves addressing a number of issues.
Para llegar a tal punto de paz, tenemos que reconocer que eso nos obliga a confrontar temas importantes. such as racism, ethnic issues, Racismo, discriminación racial étnica, xenophobia, gangsterism, xenofobia, gangsterismo, banderismo, clientelismo, hate speeches, and other forms of hatred. discurso de odio, en todo formas de odio contra el otro. Conflict and violence are brought by crisis and competition. Conflicto y violencia son los productos de competencia y por recursos escasos. For essential resources for life. Sobre todo los esenciales para la vida. Así viene la violencia, desde competición y concurrencia. It is generated by economic injustices and inequalities in the marketplace. El conflicto está generado por inigualdad en relaciones de poder económico en el mercado. Interstate conflicts and the refusal to find solutions to pressing problems. La violencia viene de conflictos entre estados y el rechazo de buscar soluciones negociadas. In such a context, the WCC asserts that we cannot find peace through continued violence. En tal contexto tenemos que afirmar que no podemos conseguir la paz por violencia, but through calculated and intentional efforts to dialogue, to find and understand each other, and arrive at solutions. paz requiere que tenemos esfuerzos intencionales muy ponderados para negociar, para llegar a soluciones mutuamente acordadas. Solutions that promote peace and harmony in society. En la sociedad, In the context of your beautiful country, Colombia, en el contexto de este hermoso país de Colombia, we see conflict and violence. vemos conflicto, vemos violencia. I need not describe this in many words to you, No tengo que usar muchas palabras para explicar esto a ustedes. since you know this better than I do as someone coming from the outside. Ustedes conocen esta realidad mejor que yo, que viene del exterior. I am pleased that the government has instituted the Total Peace Project. Pero sí afirmamos, estamos muy agradecidos que el gobierno ha establecido el proyecto de paz total. And it is seeking to be very inclusive in its discussions with various people and stakeholders. Y que el gobierno ha procurado de ser inclusivo en la participación de todos los sectores de la sociedad en este proceso. And the task is to create a peaceful